Game. Oh. Simula tayo dito inti part iti admin. Iti admin agsaba ti module dito ikot bale admin side, super admin, and employee. Pero di employee kat ada separate nga link na. So nga ti permanent or default nga link na kat atoy super admin lang or super admin. So open ko lang. Localhost. Naka-open ba ito samp ko? Sige, open. Localhost HRS. Oops, di pa yung nag-loading. Reload. Yun. So, dito yung pinakauna, dati backup module na yung sigidan. Ato iti makita yun, no i-link yung agi system yo, ti internet, or i-host yo, ato iti mun una nga agpakita. Pag loginan lang iti super admin or administrator. So, agikas lang lang tawag na atoy. Assistant or officers or super admin. So, try tayo ag-login. So, ti pinaka-default na gamin atoy, HR members. Ayan. Ti pinaka-default na gamin atoy, cut index.php. At itimon una nga file na. Yan. So, no kitang tayo din ti code, dito unag ti HRIS, at da iti index.php. No, ni-open ko, at iti designs na makita yun, the HR officer, HR assistant, HR ed, which is so ato ajay. Tapos, ato iti function. Function iti pag login. Yan. So, if nung na-click ato yung button nga login, which is dito aji function na, aji name na login, dito mo't ajay condition na, tingato. So, in-include ko pa lang aji php autoload.php, which is adad to iso na inti php autoload.php, nakitaan nyo. And then, ating nga code, kat atoy ajay, pag-include iti file name, dito'y unag iti PHP folder. So, amin nga file dito'y, kita database, crude.php, authentication.php, kan classes, kat in-include na amin. Isu ti usar na iti autoload.php. So, no awan ko maato nga code, ti pinakaobraan na takot kastoy. Include mapandak digi PHP, digi nt1 traits, tapos i-include ko di database.php. Ano sumarno? Ati abstract. So, include PHP abstracts, tapos crude. Ayan. So, ingana ma-include amin dagitoy administrator, employee, file name, dagijay. So, naka-aramid nak iti tawag natoy, naka-aramid nak iti code nga pang shortcut nga pag-include kun dagitoy nga file. So, tinaaramid ko nga code kud atoy. Ato iti algorithm na. So, inalak amin nga directory na jntphp. No directory so na, for each na ajay directory. Aramidon na nga dir lang is tinagan na. Tapos, globe inalak amin nga
nga directory ditoy like traits, abstract, interfaces, and classes, inalakso da amin, tapos insert na ajay at dati.php na. So, which is dagitoy dagijayan, database.php, crude.php, dagita. So, inalan na lang am amin nga dati .php na. And then, inaramid na nga file name lang. File name am amin nga nagan na. And then, in-include na amin nga file name. So, ajay. So, ajay nga gumangana iti autoload.php. So, balik tayo jindex.php. In-include ko amin nga adi unag iti php. And then, if napindot aji login button, if napindot, nag-session start. At yung session start, ay ito aji default function iti PHP nga pag-start iti session start. Ngayon, ure man no inyi start mo ta session, no awan mo't lang ti ikabil mo nga session, hamot lang nga, ag-work. So, dapat adati ikabil mo nga session, tapno ag-work. So, tatta inalak aji email, nagaramid nakti variable ng email, inalak ajay post email, which is, so atoy, input nga email. Same as password and type. Dagitoy dagajayan. Dagitoy email, password, and user type. So, no napindot ko atoy login button, in-start na the session, nag-store iti variable para kini email, para kini password, para kini type. Tatta, no tawagan tayo aji email, no pinindot ko aji login, di ba? Tapos tawagan na aji emailen. So, iday ko pa lang atoy, iday ko aji email. Then, i-reload ko lang atoy. No, ikabil ko, for example, Crisel Joy. Then, no pindot ko aji login button, required gayam dito. So, tanggalin ta lang dagiti required dito yung function. Ay, hanatan, kargaan talatan. Ayan, kargaan talatan. Ninpindot ko aji login button, naala na ajay email. Kasi, impakita na aji email kasi inday ko aji email. What if password iti iday ko mat? Ayan. Reload, email, and password, June. For example, June, password ko. Then, ikaklang ati tapnohaan nga ag-required. Nakita na aja password. So, kasi ag-work ati post. Ini-store ko ajay value iti password, post password, dijay int password nga variable. Next. In filter na aji date. If haan nga valid aji email or awan ti at yahoo.com na, i-echo out na ajay email must be email type. So, try tayo nga ag-enter ti email nga hangom no. Ayan. Ayan, email must be email type. So, dapat kastoy at gmail.com na or at yahoo.com at yahoo.xyz. Diyan, depende. Else, no mot validate or valid aji email nga in-enter na, i-search na or i-validate na no empty mot lang aji email or haan. So, mabalin nga blanco. No blanco, dito email must not empty ko na no blanco. Pero no haan nga blanco, if not empty email, ato yan, ato G function nan. Ginamit ko ni admin ket aggapuso na ti autoload.php ditoy nga adijay so na inti classes nga administrator. Atoy ajay ginamit na atoy class nga admin. Admin itinagan na kasi GP nakababa ket adati store na naka-store ti variable nga admin is equal to new administrator. Ato new administrator ket iso atoy class ng administrator. Ni-store ko lang so na iti admin.
So sadya ginamit ko ni admin, ginamit ko aji login nga function ni admin which is atoy login. Then adda ti tallo nga parameter na, username, password, and user type. Ayan, adda email na, password kun type which is so atoy ajay email, password kun type. Ngayon, if not empty rest, ibig sabihin no adda tina-select na or no haan nga empty ajay value na or ajay result na ajay login nga function. So wait. O ginamit ko ajay login. So in-run na pa lang ato nga function. In-run na. So nag-select asterisk from HR member where HR email is equal to username, HR password is equal to password, and HR type is equal to user type. Depende nunya ti nakakabil ditoy. So depende mat nunya na ti nakakabil ditoy email and password which is at email, password, and type adi iti value naka-store iti value ditoy which is ati value na atoy ket alalaen na depende nunya ti nakasurat ditoy inti password, email, nakadepende ken nunya ti naka-store ditoy. So gets nyo aja guys? Yun ti pag-login na. Hello? Ala, nakaturog dansan. Yan. So, no gusto or no tawag na ito no adda iti na-select na or adda na-fetch na nga data, ibig sabihin, correct ajay username and password or type. So, atoy ajay. If naman, else naman, else, if not empty, ito ti ubraon na. Else, ito mo ti ipakita na. Email or passwords or HR type incorrect. Then, kapag ka-correct naman, nagarambid na iti switch. So, in switch na aji type. Kasi, adda ti talo nga type tayo. No, ti type na ket HR assistant, agaramid iti session ID nga nakadepende ken ajay res nga ID. Atoy, nunya ji ID na. No mat HR officer, nagaramid mo't lang isi session ID na nga nakadepende ken adya ID HR officer and ag header location dijay admin dashboard. Admin suna mapansuna dijay admin. No mat HR head agaramid mo't lang iti session admin mo't tinagan na adya nga session and nakadepende ken adya ID na and then aji location na ket mapanjay super admin which is so atoy super admin. Feeling ko ancho kailangan natin PHP mailer. Delete kung saan. Ano, nagyan latad-tad. Baka kailangan sun. Adabati inaramid tayo dati nga ag-send iti kwa email. PHP mail. Awan sa niya. Awan. So, i-delete yun. I-delete yun tulad ta kanya yun ati vendor ko na ti PHP mail.
Tatlo nga pampagulo. So, ajay. No correct. No correct ati lag-inform na. Mapanso na jay is JNT destination na nga nakadepende no niya ti user type na. No HR officer or HR assistant iti user type na mapanso na di jay admin module. If HR head ti user type na mapanso na jay super admin module. So, dati ajay admin module. Dito admin module, talo lang iti kaya na nga aramidon. Diyan iti dashboard lang, iti view credentials lang, kun view employee. So, sa ati ajay, ag-login to lang gamit iti officer. Ayan, corporate hanso nang authorized ti corporate hanso nang authorized iti branches pati admin. Ti maobra na lang ni HR admin, HR officer or HR assistant is to view employee and mag-add ng employee. So mabalinso na nga ag-add ti employee, mabalinso na nga ag-view employee, mabalinso na nga ag-delete iti employee, mabalin nga ag-view ti credentials. Ayan, mabalin ag-download iti credentials. Mabalin nga ag-kick iti employee. Notification at ikot adyo ko atoy aji kontrata no nag-expire, ma-view na. Aji lang ti kaya nang obraan. So dito enti ko na enti add, for example dito enti view employee na, i-click double click siya atoy open to ato iti design ti dashboard na. Ay view employee gaya mandati ID na, company ID, full name, which is so atoy table ajay. Which is so atoy. So ada iti edit na ditoy. Ada ti FA trash na, which is so atoy trash. Delete. Ada ti font awesome I na, which is so atoy I. And FA edit. Ato yellow ajay. So, ato edit module, ato yung edit nga ko na nga function na modal ti inaramid ko kanya na. So, no in-click mo suna, han nga ag-open iti barbaro nga filein or barbaro nga tabon, ti ubra na lang ag-pop up iti another design for edit. So ato ajay, code na ajay dito baba. Ato niyo. Ay, haan, wait. Edit. Adad to isuna ne. Enti sidebar. Enti sidebar in-include ko ajay edit employee. Dije enti modal kano. So click tayo modal. Dahito so ajay so ati code na. Medyo atidog lang talaga. Kasi edit. Ti edit gamin nog agwo-work ajay edit process video. Alaen na pay lang ang amin nga datas ni employee, and then i-store na jay ditoy uneg na value, item ID, ayan, item middle name, item first name, item middle name, and item last name. Ay, wait man lang, katurtulong na sa. Ayan. So, no makita yun dyan di design na,
At dati data na insigidan. So mabalin mo lang nga i-reset suna. For example, Alonzo, nag-abilang ti something something. And then pwede kong i-reset suna. Ayan, nagsubli di dati. Mabalin kumot nga i-edit. Then yung save ko ata. No once nga na-save. Tapos no kitak aji employee kun. Ayan, Junior man orat Alonzo na-update 123 123. Ayan. And then another module for HR officer or HR assistant is to view credentials. Makita na dagiti nagpasa iti credentials. Gamit kan aji link ni employee module. Dagiti nagpasa at di company ID na at di reference number na. Ayan, personal data, documentary, training and seminar, letters of approval, kaskasta. Then, if green ati status nan, ibig sabihin, na-view nan. Dagiti blue pay lang, so pay dagiti tihaan nga na-view. Ayan. Tapos di gumangana iti HR officers. And then, move tayo di JNT HR admin. So, login tayo gamit ni admin or HR head. Log out. Then, log in gamit ni HR head. Ayan. So, mapansin nyo guys, ado iti module nga mabalin na obraan ni super admin. Ay. So, agent employee, ag view iti department, ag view iti admin, nabalin na i-edit lang ti admin, and branches, and credentials. So, tatay iti function na lang ni HR officer or HR head, kat ati employee kun credentials lang, ati kan atoy, nimat admin kat kompleto. No makita mo ti dashboard na, ayan, makita na no manu iti employees, makita na no manu ti corporate, makita na no manu ti branches, and no manu ti admin. So, first of all, lapan chudjay NT module nga super admin. Ayan, dati idea na. Ati idea, hanyo patbansinan atan kasi kwalang iti PHP Storm ko atang. And then assets, dati amin nga designs, inalak lang iti internet ata. Diti JS mod, inalak lang mod di internet atoy. Fonts, inalak lang di internet. Modal, ati dagaji inaramid ko. At dati admin. Di admin, adati talo nga unique ID na. Una nga unique ID kat random ajay from 100 to 999. Unique ID number 2 is from 1,000 to 9,999. Unique number 3, ID number 3, random mo lang from 100 to 999. So, nagramid na ti unique ID nga variable. And then, in-store ko suna gamit iti unique ID 1, unique ID 2, and unique ID 3. Titawag kan dito guys, kat concatenate. In concatenate ko from unique ID 1 to unique ID 3.
So adalang iti kaslang space na or tagging na tapno malaman mo lang aji pinag kaslang barrier na kuma nga dash ti inaramid ko sa atoy. Ayan. If napindot ni add admin, if napindot aji button nga add admin, company ID is equal to post company ID, which is aji company ID ket the value na nga unique ID. So atoy ajay, which is ti pag-alam nato unique ID ket dito nga to atoy. Atoy na concatenate. So first name could depende kan aji in input na, middle name, last name, position, contact, email address, password, and then dito yan. Dito yung aji, dito yung aji medyo complicated din kasi ato'y array, nagaramid nag iti array nga naka-store dagitoy amin. So, inaramid ko lang suna nga variable nga array. So, tata, no, i-view ata array 0, no array 0 ti in-view, tagpakita ket company ID. No array 1 mat, tagpakita ket atoy first name. So, ajay. And then, if ginamit ko na admin manen, tapos aji function na nga add. So, inyad ko aji array. So, dito yung NT, mapantay dito yung NT PHP ulit, super admin module, PHP, classes, and then administrator. So, ginamit ko aji admin manen, dito yung baba, and ginamit ko aji function na nga add. So, nag-add so na ti array. So, insert into HR member, nag-insert so na. So, ati ko, dagiji array, dagiji laman iti array, company ID, first name, middle name, last name, username, password, user type, and, hindi may isa gaminan, date inserted sa. Tapos, in-execute ko lang atoy, and then, agret-return iso na iti true or false. Agret-return iso na. No na-execute, ibig sabihin, ag-return iti true. No hanga na-execute, ibig sabihin na mali na ditoy, i-return na iti false. So, dito iti add admin, kapag true, iti in return na, ag-echo out so na iti data successfully added. So, and then, no nakapag-return so na ti alert, ag Windows location 2 mapanso na dijay dashboard nga ID is equal to ID. So dito ajay dati ID na dito nga to. Ag return so na dijay dashboard no nakapag-add. Ayan, kapag false, data not successfully added. So ibig sabihin hanganay add ajay in kabil mo nga admin. So aji lang kasi lang gumangana sa atin So ato aji modalen tatan. Kapag napindot aji add admin, atoy amin atoy ket obraen na. So kasi lang same as branch guys. No kitkitan nyo ta aji modal. So add branch kasi mot lang. Inalan na aji branch name nakadepende kan atoy. Ginamit na aji branch table ay branch class and ginamit na aji function na nga add. So in add na lang mat no successfully true at iti i-pop up na and ag-return dijay view dashboard ay view branch. If haan mat nga nag-add at iti i-echo out na data not added. Same as corporate, parehas lang ata. Same as employee, edit. At i-edit mat, alaon na pa lang dagay datas from admin. So, dati insigida nga value nan. Dito ay ajay.
edit admin. Atoy. Adain sige da value nan. Not unlike da add admin or add employee nga awan pay iti data na. Ti data lang add daket ato ni kasi kas lang unique ID ato ag generate iso na iti unique ID. Ayan, admin nag-generate so na ti unique admin ID. So kasdi lang guys, edit no napindot aji save edit admin kunana at iti obraan na alaan na dagiti value ijinti text box input field ini-store na inti array naka-store so na dagiti naka-store so da inti array yan dagiti dagijay nakadepende ti value atoy input field and then ini-store na so na ti may isa nga variable which is array and then ginamit na di admin class and then update function update array is equal to true and then no nag-success no true at iti pop out na and then ag windows href dj nt view admin else data not successfully update hanga ag update so kasi lang ati mat results in ginamit ko admin and then aji function na nga select which is so atoy admin ginamit ko aji function na nga select stars from HR member ayan tapos in return na lang in fetch all na lang so atoy nt atoy expect ato iti ibaton ni select function so dapat adati may baton na ata no awan if results is array kapag array suna atoy iti ipakita na pero no haan suna nga array awan iti ipakita na kasi awan iti inkabil ko so in for each ko lang ati result inaramid ko nga result then ati result ada ID na result company ID result first name result middle name result last name kasjay so papadada lang na kita guys edit branch edit corporate edit employee extend employee contract ati mat extend employee contract so no ma-detect na ni system nga expired aji kontrata ni employee adda iti function tayo nga extend employee contract so ag-generate iso na ti contract date ay alaan na aji contract date na and then nag-generate iso na ti date nga ti format na ket month date and year so in string to time ko lang ajay contract ayan and then alaan na aji employee ID na ini-store na inti array and then ginamit ko aji employee nga class which is so atoy employee class and then ginamit ko aji function nga update contract date array which is so atoy so dito employee ginamit ko aji function nga update contract date which is so atoy so ubraan na amin atoy update employee set contract i-update na lang talaga aji kontrata na and then no na-updaten no successful or true at data successfully updated so mapandi view employee no makita ma-update no ka aji data nan aji contract nan ati file manager mat ti ubraan na lang ket ag-upload iti picture so inalak lang actually han nga gumangana iti file size ken file type so nga black iti kulay na haan nga violet so inkabil ko lang baka soon kailangan pwede nating idagdag
Pero tital talagang alaan na lang, adi file name na lang, adi temp name na lang, no ada error ba, no error ba suna. And then, ato nyo, path info is equal to, path info ada parameter na file name, which is so atoy, no nya file name na adi mi-upload mo. And then, path info extension, alaan na ajay extension na. For example, picture.jpg, picture.png, picture.zip, alalaan na ajay extension na, which is so ato yung store na. If error is equal to 0, ibig sabihin haan. So nga, if not error, ati ti ubraan na. So agaramid so na ti unique ID para kun ajay picture. So file name is equal to unique ID concatenate by adler32 naka-hash so na, which is naka-decrypt naka-encrypt iso na ti adler32 nga algorithm. And then nag-add so na iti file extension. So aji file name na ket barbaron haan nga aji datin nagaramid so na iti barbaro nga file name nan with file extension. So aji file destination na ket ikabil na lang ti assets, image kun personal, no personal data ti i-upload mo. Dito mat no training and seminar, seminar mo ti pangikabilan na. No mat upload documentary mo't lang ti pag-i-upload pangikabilan na. Dito enti assets, images, documentary, so dagiti ajay. Dito na nga is store. Upload letters of approval folder, employee pictures, dito So, aji lang gumagana iti file manager. And then, interfaces, ato mo't aji login, logout lang, interface lang talaga suna. So, mabalin mo suna nga haan nga tawagan. Like, guyud-guyudom lang, no? Kailangan. So, nga inkabil ko suna nga, interface lang. No abstract mo't, ato mo't dagiti lang, gamitem, nga, dagiti needed talaga. Nga, for example, inti module nga administrator, adda ti add na, syempre, adda ti select na, adda ti edit na, da delete na, da update na. Kasi alangan mo't nga ka nga ag-delete din ti administrator. So nga, kailangan nato So nga, dito ko in-include ajay database kasi nuhaan mo nga in-include atoy CRUD, DJNT class mo, haan nga gumana. Ito ni. Dapat ada CRUD na. Kasi at the GINT nakasali isunay iti database, which is at database so sunay iti traits. At ini maminsan mo lang nga tawagan iti database, traits lang suna. So host na ket local host, no ag-hosting kayon to at iti balyan yun to local host kabil yun to ajay mismo nga payo nga hosting nyo. DB name and username, kabil yun to aji mismo nga username yo, kabil yun to username nga password yo na hosting. If ag-hosting kayo. So, kasdi lang gumagana aji PHP module. Super admin. Ato lang, amin, halos ato super admins, kahit ato lang iti pag-aralan nyo guys. Kasi ato admin, kat part mo't lang iti admin. Mas ado lang gamin ti ubraan ni super admin. So composer.json ati vendor i-delete yung latan no kaatuin kasi hanmat nga kailangan nato yan. Pati ati composer.json kung composer.lock. Hanyo kailangan natin guys. Pati dagit basta vendor hanyo kailangan nagitan dagiti composer kasi hanmat nga hanchumat nga ag send iti emailin.